नमस्कार दर्शक बंधु, जीवन सारा सुस्थ रहिबार 35टी घरोई टिप्स आसंतु जानिनवा आज अनुचिंता। 1 नंबर, जदि आपंक बारंबार ठंडा होताए ताले 1 ग्लास क्षीर रे 1 चामच हलदी पकईकी फुटातु। या सेवन कले काश, ठंडा और थका आदि किछि आपणक शरीर रे होई न थाए। 2 नंबर, हाथ हलदिया देखा जाए तो यह आयरन कमी होई पारे। आपण कदली व्यवहार करंतु एवं कदली को निज खाद्य मध्य शामिल करंतु। 3 नंबर, अदा, लवंग, गुजराती और गोलमरीचर चा पीले थकापण दूर होता है। जदि आपणकर चा अभ्यास अच्छी ताले यह निश्चय पालन करंतु। 4 नंबर, जदि आपणक आखि तले कला दाग होता है ताले प्रतिदिन राति शोइबा समय घी कुआरी रस और कंचा आलू रस मिसेकी लगातु। किछि दिन भितर एही सब दूर हो जिवो। 5 नंबर, छिड़ा होइकी परिश्रा कले यार प्रभाव सीधा मनीषर दिमाग उपर पड़ी थाए, जहाद्वारा दिमाग धीरे धीरे कमजोर होबाकू लगी थाए। 6 नंबर, जदि आपण परिवा को ताजा रखा चाहते ताले पानी रे लेंबू रस मिसेकी परिवा को सही पानी रे धोई रखंतु। देखिए आपणक परिवा सबुदिन ताजा रहिबो। 7 नंबर, कखारू मंजी बहुत रोगरू बंचाई थाए, जेमिति कि कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर आदि कंट्रोल करिथाए। यार सेवन निहाती करने को चेष्टा करंतु। 8 नंबर, जदि कौनसी जगह खंडिया होइकी रक्त बाहरु थाए सेई जगार फिटिकिरी को पानी रे बुड़ाईकी सेई जगार घसिले रक्त बाहरिबा बंद हो जाई थाए। 9 नंबर, पियाज रस रे लेंबू रस मिसेकी पीले बांती आसीबा तुरंत बंद हो जाई थाए। दर्शक बंधु माने, जदि आपण माने प्रभु श्री रामचंद्र को भक्ति करंती ताले कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम निश्चय लिखंतु। 10 नंबर, शोइबा समय रे पाद तले तकिया रखी शोइले आपणक शरीरर कौनसी एक भाग रे भारी पड़ी न थाए एवं ओजन शरीर रे समान भाग रे बांटी हो जाई थाए। जदि आपणक घरे केही मोटा लोक अछंती ताले एहा पालन करिबाकू निश्चय कहंतु। 11 नंबर, कंचा पनीर खाइले दिमाग तेज होता है। पनीर रु मिलुवा विटामिन बी आम मेमोरी को तेज मध्य बनाई थाए। 12 नंबर, कंचा रसुण खाइले रक्त गाजा होई न थाए एवं शरीर रे ताजा रक्त तैयारी होई थाए। 13 नंबर, 2-3 मास पूरा कम लुण खाद्य रे खांतु। एथिरे आपणक शरीर रे 90% बीमारी दूर होबारे लगी थाए। 14 नंबर, सप्ताह को गोटे थर निम्ब काढ़ा पीले पेटर सबु मैला सफा हो जाई थाए एवं चेहरा रे प्राकृतिक पद्धति रे निखार आसी थाए। 15 नंबर, सकाळ समय रे जलखिया ठीक समय रे नकले पेटरे गंठी पड़िला परी गोटा गोटा हो जाए एवं शरीर रे कमजोर मध्य आसी जाई थाए। दर्शक बंधु माने, आपण सकाळ समय रे जलखिया ठीक समय रे करने को चेष्टा करंतु। 16 नंबर, मूला रस रे मिठा मिसेकी पीले बदहजमी दूर होई थाए। 17 नंबर, 2 कूल रसुण, टिकिए अदा, टिकिए कंचा धनिया, 3 ग्राम गोलमरीच, 5 ग्राम जीरा एवं 3 ग्राम लुण सबू मिसाईकी गोटे चटनी बनई दियंतु। यार प्रयोग खाद्य सहित करंतु। देखिबे बदहजमीर समस्या दूर हो जाई थाए। 18 नंबर, 2 चामच मूला रस रे 4 गोटी गोलमरीच को गुंड करिकी मिसेई दियंतु एवं टिकिए लुण पकेईकी सेवन करंतु। पेट जंत्रणा गायब हो जिवे। जदि आपणकर पेट जंत्रणा होछि ताले एहा निश्चय पालन करने को चेष्टा करंतु। 19 नंबर, कौलिया पिजुली पत्र को बाटिकी ताकू पानी रे मिसेकी सेवन कले पेट जंत्रणा बंद हो जाई थाए। 20 नंबर, पियाज सेवन कले रक्त रे कमी को दूर करि थाए एवं नुआ रक्त को तैयारी करिवारे सहाय्य करि थाए। आपण सबु बेले प्याज सेवन करने को चेष्टा करंतु। 21 नंबर, चना डाली को पेसिकी निजर चेहरा रे लगाइले व्रण बाहरी न थाए
ଏହା ଯଦି ବ୍ରଣ ବାହାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। 22 ନମ୍ବର, ପାଳଙ୍ଗ ସେବନ କଲେ ନିଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଏବଂ କଫକୁ ପତଳା କରିକି ଖତମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, ଦାନ୍ତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଗୁଜରାତି ବାଲା ଚା ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ। 24 ନମ୍ବର, ପାଣି କମ୍ ପିଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। 25 ନମ୍ବର, ରସୁଣ ରସରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇକି ପିଇଲେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖତମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 26 ନମ୍ବର, ଅଧିକ ଲଙ୍କା ଓ ତେଲ ମସଲା ଜିନିଷ ସେବନ କଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଲର୍ଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। 27 ନମ୍ବର, ଦହି ସରବତରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇକି ପିଇଲେ ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ାରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ା ହେଉଥାଏ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 28 ନମ୍ବର, ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବଦା ତଳେ ବସିକି ଖାଇବା କଥା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋବାଇ ଖାଇବା କଥା। ଏଥିରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ମୋଟାପା ବି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ଶୋଇବା ସମୟରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ମିଠା କ୍ଷୀରରେ 1 ଚାମଚ ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ ପକାଇ ପିଇବା କଥା। 30 ନମ୍ବର, ହୃଦୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କଲରା ଡ୍ରିଙ୍କ ବହୁତ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ରକ୍ତକୁ ବି ସଫା କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ତାହେଲେ କଲରା ରସର ଡ୍ରିଙ୍କ କରି ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ପାଣି ପିଇକି ତୁରନ୍ତ ଦବୁଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ କି ଅଧିକ ପକ୍କା ଉଠା କାମ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। 32 ନମ୍ବର, ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସ ନାକ ପଟେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁହଁ ପଟେ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। 33 ନମ୍ବର, ରାତିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହୋଇପାରିଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ପାଣି ପିଇକି ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ କି ଏକାଧିକ ପକା ଉଠା କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 35 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ 1 ଚାମଚ ରସୁଣର ରସ ପିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ଅନୁଚିନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।